Hello subscriber, my dear students. Hope you are doing good in this pandemic. I have created this channel to discuss the various topics of commerce in a very precise way. Hope you learn from it. Let's start. Hello dear students and my dear subscriber. Last video we have discussed about time keeping. Today my topic of discussion is time booking. Okay, so let's start. So before jumping into time booking, let us recap what was timekeeping. Timekeeping was marking on attendance. It was a system that when an employee comes in and an employee goes out, they mark on the attendance. Okay, yate employee ahise, employee goise, office time to he ami saisilu. Hoine? Aru etut কি আমি ক্যালকুলেট কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ, আমি প্ৰডাক্টিভ টাইমটো ক্যালকুলেট কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ। তাৰ মানে এখন মানুহ মানে কোনোবা এমপ্লয়ী যদি ৰাতিপুৱা 9টা বজাত অফিচলৈ আহে, তাৰপিছত গধূলি 6টা বজাত যদি ঘৰলৈ গুচি যায়, সি বাৰু 10 ঘণ্টা বা 9 ঘণ্টা এই অফিচত আছিলে, সেইটোৱে টাইম কিপিং কৰিছিলে। কিন্তু এই যে 8 ঘণ্টা 9 ঘণ্টা বা 10 ঘণ্টা এই অফিচত কি কৰিছিলে, এইটো কেনেকৈ এই টাইমটো স্পেণ্ড কৰিছিলে, এইটো আমি কি কৰিব টাইম কিপিঙে ক্যালকুলেট কৰিব নোৱাৰিছিলে। So it a system lagisile. We required a system so that we can know actually what was the amount of time, how he has spent the amount of time in the factory. Okay, how the time was spent by the worker. So to meet up the limitation or weakness of time keeping, time booking was introduced. Time booking system to ki kore, this is a system of recording the time spent by the worker on the job. হয়নে, ই যিমান টাইম স্পেণ্ড কৰে সেইটো কাৰণে তাক ৰেমুনাৰেশ্যন বা ৱেজেছ বা চেলাৰি দিয়া হয়। য়েছ, এণ্ড টু ন' ৱেদাৰ হি ইজ ডুইং প্ৰডাক্টিভ ৱৰ্ক অৰ ন' দিছ টাইম বুকিং মেথড ইজ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। চ' লেট আছ ডিছকাছ দ্য অবজেক্টিভ অফ টাইম বুকিং. So the objectives are to find out the ideal time and the control time of the same. মানুহ এজনে কিমান টাইম হি কাম কৰে বা এনে কিমান টাইম বহি থাকে, to find out that is called ideal time. Okay, then to determine the quantity and the value of the work he has done. The employee কিমান খানি quantity আৰু value of work কৰিছে. Then he determine the the earning, কিমান earning তাৰ he is required to pay on the basis of the work given. His wages, his bonus can be calculated, and most importantly it helps to identify the efficiency of the worker, how much the worker is efficient. Now time booking has some methods. Let us discuss those methods. So the first method is daily time sheet. What happens in daily time sheet is that a sheet is given to the every worker. Okay, each worker records the time spent by him on the work. A sheet is provided, এটা কাগজ দি দিয়ে আৰু তেওঁলোকে কিমান সময় সেই কামটোত স্পেণ্ড কৰিছে সেইটো তেওঁলোকে তাত লিখে। Okay, the worker records the time on the sheet provided by the administration or in the factory. And the most important thing, daily time sheet is a burden because it includes huge paperwork, lots of paperwork, and most importantly from the viewpoint of a company, the records are maintained with accuracy. That is daily time sheet. এখন কাগজ দি দিয়ে আৰু তেওঁলোকক কোৱা হয় যে তোমালোকে যিমান টাইম কাম কৰিছা বা কি কাম কৰিছা সেইকেইটা ইয়াত লিখিবলৈ। সেকেন্ড ইজ উইকলি টাইম sheet. এইটো যেনেকৈ ডেইলি দিয়ে, এইটো উইকলি দিয়ে। যেতিয়া উইকলি দিব তেতিয়া কি হয়, পেপাৰ লোডটো কমি যায়, পেপাৰ ৱৰ্কটো কমি যায়। Ultimate and most of the thing is same like daily time sheet. Last one is job ticket. This is the most interesting one. A ticket is given to every worker whenever he start a work. Okay, and he have to write the time, and when the work is over he have to write the time. Okay, it is given to the all worker when time starts and time end, they have to record it on a ticket. Once the ticket is once they have written the ticket is taken and they are given another job. তো আমি কি কৰিছে, কোম্পানী ফেক্টৰীত কি কৰে, যেতিয়া আইডিয়েল টাইমটো বচাব লাগে এই টিকেট চিষ্টেমটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে। যেতিয়া ৱাৰ্কাৰ অফিচত আহে তেওঁক টিকেটটো দি দিয়ে, তেওঁলোকে তাতে কামটো ষ্টাৰ্ট কৰা সময়টো লিখিব আৰু কামটো যেতিয়া শেষ হৈ যাব সেই সময়টো লিখিব, তাৰপিছত সেই টিকেটটো দি দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকক নতুন এখন আকৌ কাম এটা দিব। অ'কে, this time ইয়াতে তেতিয়াহ'লে কি গম পোৱা যায়, the most important thing which can be known is that how much time taken for the job is known. So this is the method of time booking.
আমি লাষ্ট ভিডিঅ'ত আমি টাইম কিপিং কৰিছিলোঁ, এতিয়া আমি টাইম বুকিং. হোপ ইউ হেভ লাইক মাই ভিডিঅ' এণ্ড আই থিংক ইফ ইউ হেভ এনি ডাউট ইউ কেন ask me in the comment box. Be safe.